Ng phone. This is how you clean your phone. Yan, so make sure na organize yung ano nyo. So Google, sama-sama yung tools. Yan. Tapos yung mga hindi ginagamit. Usually dapat yung mga nakalabas yung parating yung ginagamit for communication. For example, WhatsApp. Yun yung nandyan sa ano nyo. Nandyan sa unahan. Yan, diba? So, parati ko ginagamit Messenger, diba? So, dapat lagi siyang nasa unahan. Tapos, Facebook. Yan. Tapos, yung cleaner. Kailangan nasa unahan din yung cleaner parati. What else? Kung parating ginagamit.